ब्रजपुर बुलेट गाड़ी जिले वसुदेव कंपनी गढ़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी ब्रजपुर बोलते गोपपुर गोपपुर बुलेट गाड़ी होती कृष्ण कृष्ण भगवान तम भाईना कृष्ण खाली नटकुटिया नुह तम भाईना कृष्ण खाली नटकुटिया नुह सी ब्रजपुर गोटे बुलेट गाड़ी माँ बुलेट गाड़ी कहबी माँ शुणु भगवान श्रीकृष्ण केमी ब्रजपुर गोटे बुलेट गाड़ी आज्ञा मानी शुणु विषय आज आरंभ करवा आपण मैंने मन देकर शुणु विषय लेखक भागवत कवि लेखक भागवत कवि लिखुचंदी आज्ञा आपण मैंने शुणु केमती से कहले ए ब्रजपुर बुलेट गाड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी जिले वसुदेव कंपनी गढ़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी जिले वसुदेव कंपनी गढ़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी धर्मवंत जन सुनी संभालिबे धर्मवंत जन सुनी संभालिबे पापी तरिबे सुनिले रड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी जिले वसुदेव कंपनी गढ़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी मणिमा जे बाबनी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी जिले वसुदेव कंपनी गढ़ी ए जे बाबनी ब्रजपुर बोलते गोपपुर गोपपुर बुलेट गाड़ी किए माँ अच्छा माँ तुम्हें जानी पार्लनी स्प्लेंडर प्लस एचएफ डिलक्स एमानी गोटे गोटे बुलेट गाड़ी ठू कम बुलेट गाड़ी टिके कम ना हेले बुलेट गाड़ी पूरा लुहा पिट्टा लुहा हे माँ हेले गोटे कथा कहूची माँ ब्रजपुर बोलते गोपपुर गोपपुर बुलेट गाड़ी होती कृष्ण कृष्ण भगवान को कवि मानी गोटे बुलेट गाड़ी सदृश्य वर्णना करिसेंती माँ अरे धर्मवंत जन सुनी संभालिबे पापीए तरिबे सुनिले रड़ी भगवान कर नाम सुनिले धर्म रे थिबा लोक तरिबो पापरे थिबा लोक मध्य तरिबो आज्ञा भगवान केबे काहाको आज्ञा निष्ठुर भावंतिनी काको तुच्छ भावंतिनी पापी पई जेतिकी धर्म पई सेतिकी धर्म रे थिबा लोकंक पई जेतिकी पापरे थिबा लोक मानक पई सेतिकी धर्मवंत जन सुनी संभालिबे पापी तरिबे सुनिले रड़ी भगवान श्रीकृष्णकर कथा सुनिले पापी मध्य तरी जीवे माँ अच्छा जेमामणि ए गाड़ीटा को तैयारी करथिला किए तमे भाबिबो किर्लोस्कर बजाज किर्लोस्कर इंजिन बजाज कंपनी तैयारी करथिबो बुलेट गाड़ी नहीं हेले किए तैयार करछि गढ़िथिले नंदनपति गढ़िथिले नित्य सुंदती गढ़िथिले नंदनपति गढ़िथिले नित्य सुंदती गढ़िथिले नंदनपति करिथिले नेत्र सुंदरी कहि दुधसर पेटल ताहार गला वृंदावन पहाड़ चढ़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी जिले वसुदेव कंपनी गढ़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी
बुलेट गाड़ी को पढ़ी किए मारे जन्म देइथिले देवकी आ स्नेह देइथिले वसुदेव बापा माँ होचंदी देवकी और वसुदेव हेले माँ अधिक स्नेह देइथिले कि अधिक स्नेह देइथिले नंद और यशोदा अच्छा जमाबनी भाग्यर विडंबनार माँ पुराणर कथा कहूची नंद यशोदा कहीं कृष्ण को स्नेह देले बा कहीं एमती पाली थिले जानिन तमे नंद यशोदा त्रेतया जुगरे गोटे आंठु कुड़ा थिले से नंद यशोदांकर आग तांकर पुओ झियो नथिला त्रेतया जुगर कहानी माँ जेतेले रामचंद्र वनवास जाउथिले राम लक्ष्मण को देखी मनरे भाविले से वृद्ध और वृद्धि कहले अरे आमर एमती गोटे पुओ दीटा थांते आमर एमती पुओ दीटा थांते ताको आमे स्नेह देइथंतु स्नेह टिके देइथंतु आज ए कथाटा भगवान रामचंद्र जानिले तांको तथास्तु करिथिले तेनु करी नंद यशोदा अरे स्नेह देई पढ़िले अरे नंद स्नेह देइथिले मातृ ममता देइथिले यशोदा बुझिल हेले जेमामणि ए गाड़ी तार केतोटी चक अच्छा जेमामणि बाइक रो केतुटा चक दीटा चक अच्छा बुलेट गाड़ी रो दीटा किंतु झियो पुराण कहूची गाड़ी रे तीनटा चक ए बुलेट गाड़ी रे तीन गोटी चक केमती सुनिबो गाड़ी गोटी तीन नहीं टेम्पो नहीं बुलेट गाड़ी गोटी तीनोटी चक पाद पकु मारिला देख गाड़ी गोटी तीनोटी चक पाद पकु मारिला देख रघुआ अरे गाड़ी गोटे तीनोटी चक पाद पकु मारिला देख कोठी गाड़ी रो किछु होई नहीं एते बड़ कोन मुंड होई जा किछि एते बड़ अरे कोठी गाड़ी रो किछि होई नहीं एते बड़ तरु गला उपुरी ब्रजपुर बुले सरारी जिले वसुदेव कंपनी गरी ब्रजपुर बुले सरारी गाड़ी तीन चक केमिति गाड़ी तीन गोटी चक केमिति मां भगवान विष्णु जेतेले गोकुल रे बढ़ुथिले गोपपुर रे बढ़ुथिले मां जेमामणि फोटो टिके नाले आसला मणि मां जेतेले गोपपुर रे बढ़ुथिले आंठुआ गोपाल दिन हेथिले आंठुआ गोपाल दिन हेथिले अच्छा जेमामणि आंठुआ गोपाल कहीं कृष्ण हेले जानी न छियो अरे जामला अर्जुन पई जामला अर्जुन जो वृक्ष दीटा थिला गोपरे से जामला अर्जुन को पई भगवान श्री कृष्ण को आंठुआ गोपाल हेबा को पड़ीथिला लोक माने प्रश्न पचरंदिनी चढ़ई चढ़ा गछ उपड़ा घइता उपरे माई पछिडा अरे एथि पई प्रश्न करंती हेले मा दीटा गछ उपुड़ी पड़िला से गछ दीटा कोन जामला अर्जुन जेतेले गछ दीटा उपुड़ी पड़िला हेले कृष्णंकर किछि हेलानी एते बड़ तरु तरु कइले वृक्ष तरु बोलंते वृक्ष वृक्षटा उपुड़ी पड़िला मा बुझिल गाड़ी रो कोठी किछि कृष्णंकर कोठी किछि गाड़ी रो सुना किछि हेनी अच्छा ताले ड्राइवर कथि होगिबा ड्राइवर टा कोन हेदियो मुंड बाटे नाइले छियो किछि जामला अर्जुन वृक्ष उपुड़ी पड़िला जामला अर्जुन वृक्ष उपुड़ी पड़िला स्वर्गर गंधर्व जामला अर्जुन हेउछन्ति स्वर्गर गंधर्व भगवान का आशीर्वाद पई जामला अर्जुन मुक्त पई स्वर्ग को चली गले गाड़ी रो किछि हेलानी हेले मा ए गाड़ी को चालना करथिले की ए गाड़ी रो ड्राइवर की तम भाबुत सुशांत भाई ना आम नाटक बाटे तार बुलेट गाड़ी ना भाई नांकर
मणिमा हाँ गोटाक देखी मुझे देखनी तो तेणुक कहली हेले मारे ड्राइवर किए अच्छा जड़े केमती चालक से चपला सुत बाटे धक्का देला बहुत चालक से चपला सुत बाटे धक्का देला बहुत चालक से चपला सुत बाटे धक्का देला बहुत कोठी गाड़ी रो किछि होई नहीं एमा कोठी गाड़ी रो मल्ल दुई मल्ले धोबा दुई मल्ली एमा चालक से चपला सुत बाटे धक्का देला बहुत सत्य को जना धोबा दीदा मरियले गोटे कुरुडार गोटे पोलसरार मरियले नहीं नहीं रजक मु से कथा कहूनी हेडी से भाई को कथा कहूनी रे मां मोर गुरुजन धोबा भाई तांको केमिति कहिबि रे मां तांकर नूतन पीढ़ी वर्तमान आगु आगु भाईना जाउछंती भगवान तांकर मंगल करंतु तमर की पीढ़ी अछि मो बापा आगर अछि अछंती तांकर नूतन पीढ़ी तमर काठ पीढ़ी काच पीढ़ी अच्छा मारी रजक बोलंती धोबा अरे धोबा दुई मल्ले मल्ल दुई मल्ले लता बंदी नहीं 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 गल्ला को बोलया गज हाबुड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी थिले वसुदेव कंपनी गाड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी राजा गाड़ी को चलाउथिले कि चालक से चपला सुत बाटे धक्का कला बहुत चपलांकर सुत अक्रूर उद्धव हेले मां अक्रूर जेतेबेले रामकृष्ण दुई भाई को रथरे बसाई मथुरा रे धनुଯାତ୍ରା देखिबा पई नेले सेतेबेले कोन कले जानिछु मल्ल दी जन को मारिले कृष्ण बलराम रजक जे की धोबा दी जन को मारिले कोबले हस्तीटा को मध्य विनाश करिदेले तापरे गोटे कथा कहिबे मा हेले गाड़ी तो एक्सीडेंट हैला सत किंतु गाड़ी रो हॉर्न थिला मा हॉर्न थिला सब गाड़ी हॉर्न अछि ए गाड़ी रो मध्य हॉर्न बाजुथिला केमिति बाजुथिला ना मा बाजी गले हॉर्न तारो कंपी जाए गोपनगर बाजी गले हॉर्न तारो कंपी जाए गोपनगर अरे लक्ष लक्ष गोड़ी लक्ष लक्ष गाड़ी देखिबा कुछ गोपी दौड़ती गृह जंजाल छाड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी थिले वसुदेव कंपनी गाड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी मणिमा बाजीगले हरे न तार कंपी जाए गोपनगर लक्ष लक्ष गोपी देखा गाड़ी
ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ଛାଡ଼ି ମଣିମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ବସିଛନ୍ତି ମୋହନ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ମା ମୋହନ ବଂଶୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଜାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମା ମୋହନ ବଂଶୀରେ ସାତଟା ରନ୍ଧ୍ର ମୋହନ ବଂଶୀରେ ସାତଟା ରନ୍ଧ୍ର ଆଚ୍ଛା ସାତଟା ରନ୍ଧ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଏ ସାତଟି ରନ୍ଧ୍ରର ମହତ୍ଵ କଣ ମା ସାତଟି ରନ୍ଧ୍ରର ମହତ୍ଵ ଶୁଣିବ ଝିଅ ସା ରେ ଗା ମ ପା ଧା ନି ସାତଟା ସ୍ୱର ଏଠି ରଖାଯାଇଛି ମା ସାଡା ରହିଲା ନାଇଁ ସା ସା ରେ ଗା ମ ପା ଧା ନି ବୁଝିଲ ଆଉ ଥରେ ସାକୁ ଚାଲି ଆସିବ ହେଲେ ଜେମାମଣି ସାତଟା ସ୍ୱର ଅଛି ହେଲେ ସାତଟା ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ବସି ମୋହନ ବଂଶୀ ବାଦକ କରୁଥିଲେ ମା ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ସ୍ୱରରେ ମୋହନ ବଂଶୀଟା ବାଦକ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ସ୍ୱରରେ ଜାଣିଛ କି ଝିଅ ଆରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର କେମିତି ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର କାହା କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର ହେଲେ ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ ପା ସାରେଗାମା ନୋଟେସନ ଯୋଗ ଯଦି ଥିବ ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ନି ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚରେ ପୁରା ରହିବ ହେଲେ ମା ଯଦି ଆମେ କଥାରେ କହିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବର୍ଷାଭୁ ଦୈବତ ମଧ୍ୟମ ପଞ୍ଚମ ବନପ୍ରିୟରେ ପଞ୍ଚମ ସହଜ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଆଜି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ବଂଶୀଟାକୁ ବାଦକ କରିଥିଲେ ମା ହେଲେ ଜେମାମଣି ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର କାହା ପାଖରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର ବନପ୍ରିୟ ବନ କହିଲେ ବନସ୍ଥର ପ୍ରିୟ ହେଲା କୋକିଳ କୋଇଲି ପାଖରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର ରହିଛି ମା ରହିଛି ବୁଝିଲ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୋପୀ ଦେଖିବାକୁ ଗାଡି ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ଛାଡି ବୁଝିଲ ହେଲେ ଜେମାମଣି ଗାଡିଟା କୋଉଠିକି ଗଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଉ ପଦେ କେମିତି କହୁଛି ଗାଡି ଗଲା ମଞ୍ଚା କୋଉଠି ପଡିଗଲା ଘେଟେ ଲାଇଟି ଗାଡି ଗଲା ମଞ୍ଚା କୋଉଠି ପଡିଗଲା ଘେଟେ ଲାଇଟି गाड़ी गला मत दूंगी अरे देखिबार पाई कंस थिला चाहि देखिबार पाई कंस थिला चाहि तले पड़ी मल्ला मंतारु पड़ी रजपुर बुलेट गाड़ी थिले ओ ମନ୍ତାରୁ ରଜନା କିନ୍ତୁ ମନ୍ତାରୁ ମନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାଇଁ ତୁ ଶୀତ ହଉଛି ଏଇ ଗାଡି ଗଲା ମଞ୍ଚାକୁ ଉଠି ପଡିଗଲା ଘେଟେ ଲାଇଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାର ପାଇଁ କଂସ ଥିଲା ଚାହିଁ କଣ କଲେ ତଳେ ପଡି ମଲା ଜୀବନ ଛାଡି ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡି ଥିଲେ ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗଢି ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡି ମଣିମା ଗାଡି ଗଲା ମଞ୍ଚାକୁ ଉଠି ପଡିଗଲା ହେଡ ଲାଇଟ ଦେଖିବାର ପାଇଁ କଂସ ଥିଲା ଚାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଂସ ରାଜା ଚାହିଁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନରେ କଂସ ରାଜା ମଞ୍ଚାରୁ ପଡି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଗଲା ମଞ୍ଚାରୁ ପଡି କଂସ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଗଲା ମା ଆଚ୍ଛା ଜେମାମଣି ଏଇ ବୁଲେଟ ଗାଡିଟିକୁ ଦିନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମାଗିଥିଲେ ମା ଦିନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମାଗିଥିଲେ କେମିତି ମା କିଛି ଦିନେ ପାଣ୍ଡବ ପାଇଁ ସେ ଗାଡିକୁ ଥିଲେ ଚଳାଇ କିଛି ଦିନେ ପାଣ୍ଡବ ପାଇଁ ସେ ଗାଡିକୁ ଥିଲେ ଚଳାଇ
କିଛି ଦିନେ ପାଣ୍ଡବ ପାଇଁ ସେ ଗାଡିକୁ ଥିଲେ ଚଳାଇ ଏ କୋଇ ବାଣୁଆ ଧକ୍କା କଲା ମନି ଆଜ୍ଞା ଏ କୋଇ ବାଣୁଆ ଧକ୍କା କଲା ମନି ତାପରେ ଏତେ ବଡ ଗାଡି ଗଲା ବିଗିଡି ପ୍ରଜାପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡି ଥିଲେ ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗଢି ପ୍ରଜାପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡି ମଣିମା ଦିନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସେ ଗାଡିଟିକୁ ନେଇ ଚାଳନ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସେ ଗାଡିଟିକୁ ନେଇକରି ଚାଳନ କରିଥିଲେ ମା ଆଚ୍ଛା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବା ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ହଁ ହେଲେ ଏକୋଇ ବାଣୁଆ ଧକ୍କା କଲା ମନେ ଏତେ ବଡ ଗାଡି ଗଲା ବେଗିଡି ମାରେ ବାଣୁଆ ଜଣକ କିଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାଣୁଆ ଜଣକ କିଏ ବାଣୁଆ ଜଣକ କିଏ ଜାଣିଛ ଝିଅ କିଏ ସେ ବାଣୁଆ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ବାଳିର ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ହଁ ବାଳିର ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବାପା ଆଗରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଗରେ ଯଦି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଆସି ବାପାକୁ ମାରିବ ହଁ କୋ ପୁଅର ଦେହ ସହିବ ମା ଜମା ନାହିଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଛିଡା ହୋଇଛି ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳିକୁ ମାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ବାପାକୁ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଛିଡା ହେଇଛି ତା ବାପାକୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେ ବାପା ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଆଗରେ ମାରିଲେ ସମ୍ଭାଳିବ କି ସହିବ କି କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ ନ କହିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟର ସହିତ କହୁଛି ହୃଦୟରେ ସେ ଭାବୁଛି ହଁ ମନରେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅଙ୍ଗଦର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ବାବୁ ଅଙ୍ଗଦ ତଥାସ୍ତୁ ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବୁ ଆଚ୍ଛା ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ନାହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁ ନେବୁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରିଲା ଶିଆଳି ରତାରେ ଭଗବାନ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରି ସରି ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଶିଆଳି ଲତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏକୋଇ ବାଣୁଆ ଧକ୍କା କଲା ବନି ବାଣୁଆ ହଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ ଅଙ୍ଗଦ ଦିନେ ଦାରା ଶବର ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୀର ବିଦ୍ଧ କଲେ ଏତେ ବଡ ଗାଡି ଗଲା ବିଗିଡି ମା ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବଡ ଗାଡି ଯେ ସଂସାରକୁ ଚଳେଇବା ବାଲା ସେ ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡିଗଲେ ହେଲେ ଜେମାମଣି ପଡିଗଲେ ଯେ ହଁ ତାକୁ ତ ତିଆରି କରିବାକୁ କୋଉଠିକି ନେଇଥିବେ ନା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ ଗାଡିଟା ଅଚଳ ହେଇଗଲା ହଁ ଗାଡିଟା କୋଉଠିକି ଗଲା କୋଉଠିକି ଗଲା ସାଇକେଲ ମାଟୁ ଗଲା ହେ ସାଇକେଲ ମାତ୍ର ଇଞ୍ଚ ମିଳିବନି ଗ୍ୟାରେଜ ଗ୍ୟାରେଜ କୋଉ ଗ୍ୟାରେଜ ଗାଡି ଗଲା ନୀଳାଚଳକୁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ସଜ ହେବାକୁ ସିତୁମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କାଣ ସିତୁମେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସିଟୁ ଗାଡି ଗଲା ନୀଳାଚଳକୁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ସଜ ହେବାକୁ ଗାଡି ଗଲା ନୀଳାଚଳକୁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ସଜ ହେବାକୁ ଗାଡି ଗଲା ନୀଳାଚଳକୁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ସଜ ହେବାକୁ আরে গন্ডা গন্ডা পন্ডা মেকানিকি সাজি গন্ডা গন্ডা পন্ডা মেকানিকি সাজি পারুনা হাতি সে গাড়ি সজাড়ি প্রজাপুর বুলেট গাড়ি ছিলে বসুদেব কোম্পানি গড়ি প্রজাপুর বুলেট গাড়ি মণিমা গাড়ি গলা নীলাচলକୁ ଗିରିଜରେ ସଜ ହେବାକୁ ନୀଳାଚଳ ଗିରିଜରେ ଗାଡି ସଜ ହବ ନୀଳାଚଳ ଗିରିଜରେ ଗାଡି ସଜ ହବ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ମେକାନିକ ହେଇ ମଧ୍ୟ
से गाड़ी को सजई पारु नाहंती मा ନା ନା से गाड़ी टाकू सजई पारु नाहंती हेले मा ହଁ गाड़ी कोउ दिन सज हबो କୋଉଦିନ के दिन लागिवो କେତେ ଲାଗିବ सुनिबो गाड़ी जेबे होइबो सज देखिबाकू केते मौज वाह गाड़ी जेबे होइबो सज देखिबाकू केते मौज अच्छा मा गाड़ी कोउ दिन सज होछि रे मा କୋଉଦିନ ରଥଯାତ୍ରା। ନବକଳେବର नवकलेबर ରଥଯାତ୍ରା रथयात्रा अच्छा जेमामणि ହଁ ହଁ केतुटा रथ तयारी होछि ତିନି ଗୋଟି तीनटा रथ ହଁ अच्छा तीनटा रथ रथंगर नाम कोन झियो ସେଇଟା ଓଲା ଜାଣିଛି ସେଇଟା हाय रे तीनटा रथर नाम कोन रे बाबा ହଁ ଗୋଟେ ନାଲି ରଥ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ରଥ हे मूर्ख पिला सेमिति नै रे गोटे रथ होछि नंदी घोष रथ ହଁ आ गोटे होछि तालध्वज रथ ହଁ आ गोटे रथ होला देवदलन रथ ଆଚ୍ଛା ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥଟା ସେଟା କାହାର बलियांकर बलदेव बल ठाकुरंकर ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲ नंदी घोष ସେଇଟା ତ କାଳିଆର नंदी घोष कालियार ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲ देवदलन ଦେବଦଳନ ସେଟା କାହାର सुभद्रंकर ହଁ तम रथटा ଆଚ୍ଛା हेले जेमामणि रथ रथ जेतेले तयारी हेछि तीनटा रथ अच्छा तीन गोटी रथ जेतेले तयारी हेछि ଆଚ୍ଛା हेले मा ଆ जगतर जगन्नाथ ଆଚ୍ଛା जगतर जगन्नाथ कालिया ते शांत कालिया शांत जगतरे बड़ ହଁ जगतरे बड़ मा ହଁ हेले गोटे कथा कहिबि झियो କୁହନ୍ତୁ कालियार रथ को ହଁ आगरे टाणीमा कथा ହଁ भक्तगण भक्तवृंद कालियार रथ को प्रथम पर्याय टाणीमा कथा ଯେହେତୁ ସେ ଜଗତର ନାଥ जगतर नाथ ହଁ तांक रथटी ହଁ काहींके पछरे टଣା होछि କାହିଁକି ବୋଲେ ହୁଁ। ତାଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତରୁ ସାନ सान हां कोणा गोड़ हाथ सान ए ହଁ तेणु करी सान बोली तांको पछरे टଣା होछि नै ହଁ छी 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 तू सुधुर बोले मणिमा ଦିଟା कालिया पछरे बलिया आगरे ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରା मां सुभद्रा मझिरे मध्यस्थरे काहींकी କାହିଁକି मणिमा गोटे पद कहूछि कालिया काहींके आगरे पछरे आसंती बलिया काहींके आगरे आसंती मध्यस्थरे सुभद्रा काहींके मां मासे टिके साहाय्य करिवे ତାଙ୍କେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ ନାହିଁ କରିବେ ठीक अच्छे करिवा कहीं साहाय्य कल कहीं आगे चाले बलभद्र मध्य चांदमुही पछरे आसे कालिया गहल लगाई आगे चाले बलभद्र मध्य चांदमुही पछरे आसे कालिया गहल लगाई जगबंधु गोसाई जगबंधु गोसाई तुम त्रिचरण बिनु आनंदति नाई तुम त्रिचरण बिनु आनंदति नाई जगबंधु गोसाई जगबंधु गोसाई आगे भक्त कवि लिखिले आगे चले बलभद्र मध्य चंदमोही पछरे आसे कालिया गहल लगाई आगे मन टिके सुनिबे कालिया पछरे बलदेव आगरे मां सुभद्रा मध्यस्थरी एमिति भाव कहीं की आज्ञा भाव को निकट अभाव को दूर पचरंतु बंधु वैकुंठ केते दूर କେତେ ଦୂର आज्ञा माने लक्ष्य करिवे गोटे मनीष शरीर सहित ए तीनटा रथ सज्जित अछि समकक्ष अछि मा मनीष शरीर सहित ए तीन गोटी रथ सज्जित होइछि मा ହଁ
କେମିତି ଜାଣିବ? ତମେ କହିଛ ଆଚ୍ଛା ଆଗେ ଯାଉଛି ବଳଭଦ୍ର ସେଟା କଣ କହିବି ମା ହଁ ଏ ଯୋଉ ମଣିଷ ଶରୀରଟା ଗୋଟିଏ ରଥ ମା ଆଚ୍ଛା ଏ ମଣିଷ ଶରୀରଟା ଗୋଟିଏ ରଥ ପ୍ରଥମରେ କଣ ଯାଉଛି ଜାଣିଲ? ବଳ ବଳ ମହାନ ଶକ୍ତି ହଉଛି ବଳ ବଳ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଭଦ୍ର ମଧେ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ ମତେ ଚାନ୍ଦମୁହିଁ ଯେତେବେଳେ ବଳଟା ଚାଲିଯାଏ ଚାନ୍ଦମୁହିଁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନା ନା ନା ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନା ପଛରେ ଆସୁଛି କାଳିଆ ସୁନା ଗହଳ ଲଗାଏ ଲଗାଏ କାଳିଆ ସୁନା କୋଉ ଦିନ ଆସିଗଲ ମା? କୋଉଦିନ ଯିବ ଗଲାବେଳେ ଉତ୍ତମ ରଥ ହେଲା କୋକେଇ ଯେତେବେଳେ ଜୀବଟା ଯାଉଛି ଜୀବନଟା ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଉଛି ଉତ୍ତମ ରଥ ଆସୁଛି ଉତ୍ତମ ରଥ ହେଲା କୋକେଇ ଆଚ୍ଛା କୋକେଇରେ ବସି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ হে हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है ନା ରଖିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ହେଲେ ମା ତେଣୁକରି ତିନିଟା ରଥ ସହିତ ଏ ମଣିଷ ଶରୀର ଆଜି ଆମେ ଯୋଗ କରିଛେ ଯୋଡି ହେଇଛେ ମା ହେଲେ ଝିଅ ଗାଡି ଯେବେ ହୋଇବ ସଜ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ମଉଜ ଭାଗବତ କହି ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ ଲୁଚିଲା ବୟସ ପାଚିଲା ଦାଢି ବ୍ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡି ଥିଲେ ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ଗାଡି ବ୍ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡି ମଣିମା ଏ ମଣିମା ଏହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ନଟକୁଟିଆ ପୁରୁଷ ଆଚ୍ଛା କାଲି ବିଷ ଫଳ ପଠେଇଥିବେ ମା ଫଳ ଧର ଘରକୁ ଯାଅ